bien, pattondir ɗo a jondiren fi dewalal. Bismillahi haalirɗa en fuɗɗori inde Allah o taguɗo kala ko memminoto e ko memminotako. Allazi o fasana takabbura wa adanahu wa wa'ada bi ila jinnari labisihi. En fuɗɗori inde Allah o wikkiɗo mawnintinare wa adanahu o añinde wa wa'ada bi ila jinnari labisihi. Allah kambi wonde o sunna e kala ɓorniɗo coñci mawnintinare ɓay ko kanko wiyete almutakabbiru mawnintiniɗo ko ko nan toon ka alqur'an fof inna nenen ko kanko woni wiitade wenni wiyen mo anta an la deuxième personne du singulier kanko inni to nahanu menen kanko ƴetta la première personne du pluriel mo fijiri ɗin ɗon tum fi makko o bona e aduna e laaka onni wiye lan an onni min mi wiitoɓe. Au nom du Créateur qui dénonce l'orgueil, le condamne et menace d'introduire dans l'enfer toute personne qui la pratique. قال الله دالي في حديث قدسي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وكلا mawnintinare woni ka ɓernde mum hara nder mawnintinare si pesama fotay e gabbum bukki haray o natata aljanna. ko woni wide mo juulude horude itta zakka waɗa ɗum ɗo hajjoya waɗa itikaf haray ko zéro. ko ɗum ɗo noon no hulɓini gabbum bukki poids mum womo tawi mawnintin kañum tigi si calculi tawi mawnintinare fota ndewa ɗum ɗon no ka ɓernde mum haray wo o natata aljanna. Ça c'est très sérieux. I'm a silani, I'm a gapu. It's dreadful, brothers and sisters. No hulbini. Igor, nene, odo, oyalan, ustaz, teacher, El Hajj, Monsieur Ba, Abdul Hamid Sheikho, et nous n'avons pas fait de tout la golf, on y a envoyé pantalan. Pour nos maricoles, ustaz, teacher, Monsieur Ba, El Hajj Sheikh Muhammad, nous n'avons andi ara mawnintinare no ka ɓernde am wono si nden mi maydi e nder mawnintinare o mi natta aljanna. Allah dit quiconque a l'orgueil qui a le poids d'un micron n'entrera pas au paradis. Anye jantode reno ende wonka attention raba. Let's take time, brothers and sisters. Kama anna takabbura ummul hasadi fatawadu dajaratu mashkuratu. Wano woniri mawnintinare ko kañum woni yumma gañanendi nedi ndin kan ɗum ko moko baku ngu allahu yetti. ɓay ko mawnintinare nde woni nene gañanendi ɓay a mawnintinto tout sago ma ina yo sifa ma heɓo e société on e dental ngal e wondigal ngal koye taw an hiɗa ka top fof hiɗo leyga ko ɗum ɗon komo mawnintinike o jibina kisan gañanendi. Oui, haray on hinayo goto ko fono no fus an tun e ɓiɓɓe maɓe wonon tun keɗoto ko gueɗal ko El Hadji Cheikh Mouhammad Abdoul Hamid mo gueɗal Alhaji Mouhammadul tu vois non comme paya ko ni e ni donc hara ko minen tun fof ko woni fus won ko min e Ceerno Saydou e tani e hina hay ɓiɓɓe Ceerno Saydou ɓe tawi ko min tun e baba an e ɓiɓɓe an ɓen ko minen tun keɗɗata. Oui, ko ɗum ɗon haray ko mawnintinare nde watta mo yiyata mawnintiniɗo mo añana haray pellet sago makko ina e goto hikko nokku koye sago makko hara ko kanko tun woni goɗɗo. E wino wano mawnintinare nde woniri yumma gañanendi ndi nedi ndin kanko moko baku yettango. Comme l'orgueil est mère de l'égoïsme, la docilité est une personnalité félicitée. Atakabbur jununu min anwa'ihil arba'ina. On andi taskotoɓe ɓen ɓe fottani nelaɗon addino makude wondema ko noneji capanɗe nayi feetere woni ko sakkito ɗum ɗo ɓe psychologue ɓe daari ɓe tawi ko gonga ko noneji capanɗe nayi feetere woni capanɗe nayi feetere aray on dino wonɗa kono gotum e mum on tigi
no wawi wondude ɗum kono hara ko jama on tummuñi mo noneji capanɗe nayi feydere ko OMS on jonniti Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ko on ɗon ko patron makko oustage makko ko Allah ko kami kadi o makirno wondema tagaɗo selluɗo wonɗo e jam o foofay laabi temedere e capanɗe jeetati e nder l'heure ɓenne Mamadou tadakhala fi ma la yarifu o Mamadou kike ko anda OMS o le cardiologue ɓe aro yaaɓe ni en hedde Mamadou Moustapha ko gonga dewol men taskike men damen te aade selluɗo o foofay 180 fois par heure oui kono wa sukratun faidatum e mawnintinare ko taafuyagal foolungal la yastatilu illa alkasiru dahdaw sa yi goto ƴeŋota ko sinar tungojo raɓɓiɗuɗo ko on tun ƴeŋoto sa yi tun goɗɗo no townito andu o yona menen baben ni andu ɓen makko kella ka wolinde menen baben iwde amin andu ko ɓayɓeɓa ko taafuɓe o faala to krikude ɓe o towna ɓe fiyoɓe wonu goɗɗo sina a fankay si baben ma hino kelɗi hiɗa kelɗi a fankay yiyoto ɓeni an birmilul mani o laayi sawitu wode fiifaaru heewu ndu ndu waɗata hito ara ndu heewi deƴƴay hop a sarani parda ko menen woni ɓeɗo kom andu on tigi hina kelɗuɗo o yona sa cukkike ha a tawa hino to wuri ko on tigi yelota ko andude kon. L'orgueil est un des 40 types de folie. C'est une petitesse. C'est une chute, on ne peut tomber plus bas. Seul le courtonnet qui cherche à grandir. Yereta la fato ya l'editonita golko fetere non. Kana sallallahu alayhi wa sallam nela ko maki al mutakabbiru ajannu nasi wo mawnitiniɗo ko kanko ɓuri tagge fongon fop feetude ko feetuɗo limaza pourquoi li annahu ɓayra kanko yansa man sha'ahu min ma in ɗasirin on acce hakke ɗo kate ko Mouhammadou monani mawnintiniɗo mo yeetademo no o jibinira woni o mawnintiniɗo ko ɓuridi feetude tagge fongo fo ko ɓayra himo yejjitude wondema fuɗɗode makko nden koye ndiyam ñidduɗam koye ɗum ɗon taw o fuɗɗi wata battuna hubbin najasati o yejjita wondema himo saawi coɓɓe himo saawi coowo awa soɓe ka nder reedu makko himo jimbidude mum o yejjiti ɗum ɗon wanti ha ahu bita kafku finnatini muɓi'i o yejjiti kadi battane makko on ko ñolande ñiddude tuutinore goɗɗo o yejjiti ɗum ɗon koye watta yila ande wondema do sina e yankini ko en fus ko yo ton ɗo woɓɓe landino Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki gonɗo gilɗinatirta e fure ɗi ara ƴalaka ɗabbur Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam maki addidanu fil insan wo gilɗi ɗinno e tagaɗo madama haƴiyam fanna ma tagaɗo no wuri fahiya sa'iqatun haray gilɗi ɗinno faɗɗa wa isa mata so mayi tun fatanda isuɗi wuurita kiɓe wondi e gilɗi ɗin ton ɗo hiɗi faɗɗa no mayirɗen ɗi wuurita e ɗebbo num ɓe jaabinomo kono hiɗon tigi no jindano blofo min ko mi kaarijo Abdoulhamid bo ay anda ko min woni gelal Alhaji Mamadou e Alhaji Mamadou c'est qui devant eux Alhaji Mamadou ko on yeeso Allah sina jiyaɗo bonnuɗo. Le prophète paix salut sur lui dit l'orgueilleux est le plus stupide des hommes puisqu'il oublie qu'il est créé à partir d'un liquide sale, qu'il vit avec les excréments dans son ventre et sa faim est cette putréfaction nauséabonde. Dunia suduma wolele aduna ko raɓɓiɗuɗo ko ɗum waɗi geru acca mawnintinare to ana no tawiro ya jomama par ce que mo mawnintinike tigi tigi ko arayayi rewgol Allah ngol aray himo townitani hay ɗum no mandi noon aray o lanni feetude ɓenni illa don soya maseji na fama wo noon goɗɗo ko wawi wañude wo o wata wañude jinna awa si goɗɗo mawnintinike ha tawi ko mawnintina no tubangol Allah rewa Allah haray on andi ko feetuɗo o perdi aduna e laakara kulluna min halqillahi en foppo ko en ɓe Allah tagi al atka minnal akramu ɓurɗo teddude e men on ko ɓurɗo renade haɓitugol e Allah o mino jibri
Bilal bayo noddini Makka noddina du Laban way arabe ben tay noddinirano beni la nusalli li da'wati Bilal al aswad beni men julata koko o Bilal balejo Ethiopian jo noddini Allah dali inna khalaqnakum min zakari wa unsa onni spellet mene komentagi on ko e Hawa e Adam wa ja'alnakum shu'uba wa qabaila me wadi on leji soso maninka shinwa gerse wa shuba wa qabaila e gori yette so yette ba yette jallo ni kono li ko fita arafu yo sendo nirto inna pellet akramakum ko teddude mon on indallahi ta'ala atqakum ko burdo rena de habi dugol e makko kono non aliyata ngida o fani mo hino buri de da leñol mo gol hino buri de da sa hida goddini al mimi on va se lancer pleinement en toute entièreté dans la foi en Dieu et goddina complètement inaye wa shakaran seda on ne doit pas être demi-croyant pour Allah dali ko fok e wada ko yo yamire ye wadi ko haɗe yen accu ko fok attensina dum bonna e dewal mengal akura hayde goto akura leñol mango ɓura leñol gorol mango ɓura goɗɗo go akura goɗɗo go baba ma ɓura baba goɗɗo go fop min adama ha e fop ko Hawa e Adama jibine en fop kala wonɗo so change non couleur ji meɗi onni wahtilafu alsinatikum wa alwanikum min ayatillahi onni ko tata ɗi couleur ji me e nanda kañumma e haalaka haalten ko nanda wo ko ɗum ko jeeya ɗum min ayatila ko jeeya ɗum e indice ji seedeji wonde ko Allah wino woodi ko ɗum o waɗiri kanko ko fiyo fotu o waɗiri ɗum naywa ko wiyete Guinée ko région dinayi mais naye wi que la Guinée est divisée en 4 régions naturelles la Guinée a 4 régions naturelles ko waɗiri woɓɓe wonu ka foreto woɓɓe wona ka Thiangol woɓɓe wona Haute Guinéga woɓɓe wonira to ko fiyo fotu enen noon ko yiɗen ƴettude ɗum ɗon kadi watten koko moniniren Allah ko bunginiren ko hiɗe wadde ɗum ko moniniren awa hay goto ya andu si tawi tun a faala nadde aljanna andu foppi hino ɓurma ɗon a yetti Allah on sa wi tun hiɗa hay fota e goɗɗo a bonni na kam fi sa wiɗa ɓuri goɗɗo famille mon on no ɓuri oɗa famille leñol mon ngol no ɓuri gonɗa leñol hara on tigi gonɗinani Allah oy adna on nollan ni en suynude feetina fi geɓoy o yi par exemple ko almaɗi ɗoni karatindirde e nder leydi Guinée ni karate joni sa wawata karate a jeeyatake ka ligue e ndaare tun ka almamiɓe tato juulata e nder juulirde mo be waɗaɗa cérémonie mo juulaɗa wallahi ko minen ko geɓoy ko min o menen ɗe almamiɓe buy amen chofoyay patinoyay o yay koye kaala hoyta ko yanino to hara guite amen yino no wojji cosmeɓe mapodi e hoore amen ça c'est clair parce que si tawi a tawi ɗino fof ko mawnintinare andi ko geɓoy ko minni o mene ko werdeji ɗin honto almami o werna ka suppuru suppita o hay sinano dagorindi suppirame suppita e ɗumene formidable koye kuccoy kan lacciri ha ko koye geɓoy ko ɗum woni men feetinde sina ɗo si goɗɗo wi junna onon fo wonte ɓawo on ɗon si tawi ko fi dina Allah kan jokkuɗo kono mo be waɗi ɗa sere e waɗɗutu goto ko moninta Allah ko ɓay ko ɗum yaari o salliɓe ɓe noddi ko fi o fof andu waɗɗu to ñeewi juulede wotere sina ara ko feƴƴoɓe ariti ɗon ta ɓe andamo juulama ɓe duwaka juulitude ɗon julde jam ɓeɗa waɗi e pecce tati nde wotere ɓe suusi Allah fimo be woni ko imam ko fi ko rewowo Allah ina fi ɗum de minen ko koye kuccu suppuru ndun ka quartier kala ka hoddete ko meɗen ɗon kala ka didete meɗen ɗon ko sa fijiri wernugol nden a yiya men bonnete inde nde siɗi noon hareɗa ɗa hunji an ɓurana on hay mo findinima kaɗanɗa ɗon a hunjotode minen min hajaka ɗum noon kuccol koye suppuru ndun laccire ni minen ko ɗoni haaju amin goy ɓurɓe ɗuɗude amen ɗe ina noyo wole min noon mi wooday na falamane
ni wo lay ni wo. Donc o andi be do wado be dum hina fi dina kambe fala ko mawni tinare be ko won kan woni almami don o si da keldi hore ma wadete almami yara ko dum dira si da keldi sa kel na no ngara nanga e karati ni ko be joni sal karate wadane les futurs imams nyato be almami ya ga lo don ti taw no way karate motta no hulbini joni non be piri be fayda ko do ni piri gol ka julide jonno garda karuwal wi almami be fo yo yahu jihad ni sa ustad mi no parli to ka vitri di asika athlète de Qurani la ay mi ata ko menen ko kucho ko geda ko tu va ko fi aduna men jokki ko mamni tina mo be ko woni wo ko kanyu woni kanyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam no maki muhasadatul ulama'i akhafu ala ummati woni ko be almami be anyindiri jangu be anyindiri ko mi hulani mofti ande wata dum sunnoybe ay men faali diraka ci wala ma almami be ko mi sabotu ci wala ma inde di cerno mamma jan salam bande ko mi ne cerno mamma jan won no seri on kella ci wala ma fi kamba ya ko mo kamba ya to ko ko be na ustad mi on no mandi trop avec ce langue la sauce mani kapula ci dum fo kella ay ko ni ko men saboti di tum me faali diraka ko fi ko gebo ko taw ko Abdoulami tu ni ke do e der leydi di fu o gasata ko non toi Abdoulami après ça toi ce n'est pas toi Abdoulami ça parli di gamayi wallahi ko ba o na fi jita da ko go fe jata ko to suro ite da ko hon dum ka fante da gasan. Nous sommes tous décréés d'Allah le plus pieux et le plus généreux. Won birin ala dalina wonna ala le kambe da ko ala tagi en info lo honde isiga mane few anko maunitini no tonti no nyambe go ayai. One day you will travel forever, brothers and sisters. Al-insanu laysa shay'an illa tawada bi qawli Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki wosi taga do ne aki haray ko fus minni Muhammad sallallahu alaihi wasallam invita no ka Allah invite Muhammad sallallahu alaihi wasallam minna ta mu pa il est partout, il est omniprésent ka woni o himo bon il est omniscient ko woni o himo andi il est omnipotent ko woni o ko woni kadirum ko wawdo kon Allah invite mu o seni ka kamu ay o senti ke ton o arti o tawti Abubakar Umar Usmane ko kaka gatal de wadi de belodi kambe no. Tu vois, il y a une invitation à l'eau. Si elle a dit ça, il y a une invitation à l'eau. On n'a pas interprété. On a mis un mot. On a invité. Il y a un simple pour donner à l'eau. Quand on voyage, on peut donner la tawadu aussi la humilité. Nous du nord. Tel ala konya de misanyo surtina. Mon yurika ka invitation à l'eau. Pas de nyemba ofiana to aljan. L'être humain n'est généreux que par son humilité. Kulluna min Adama wa Hawa, un fonko en gedal be Adama et Hawa. Ambeye Hawa ani Adama de nous le dit. On est tous d'un même père et d'une même mère. Yaumama sayukuzano nyande gono o maunitini wa yai aduna no fiti mo Allah liba fi mako tawo immi to tako. Un jour tout de lui sera obsolète. قال صلى الله عليه وسلم نلعب ماكي جعل الله قبلين على الإنسان الله نوادي كابل جديد بودي اتاغارو واحد على عنقي بوغول غونو حقا كدان مكو وواحد على قدميه بوغول غونو حقابل وغونو حقا كتب مكو إذا تزلل سوى إيدو يانكي نيكي ونيكي رفعه الله بكابل عنقي الله بانكي درجة مكو كابل وغونو كداني وإذا تكبر صوتوني تيكي أخفضه الله اللي برامو بكابل القدمين بوغول كابل ونغول كتب مكو الله لامو كانيو جي لامو كانيو جي كوني وكوني koya andu do ife biri iraba yete na nambe ko wata wo ko wata do ko hore ma watanda sa andi ida to ni dini
goɗɗo waajata ko ma change andu a bonnani hoore ma dewal ma nga ɓayru haray a heɓata visa aljanna ifen fenkeri ka ke yere leddi ko hoore ma dow waɗanga sa waaja waktima hiɗa andi koye siko a mawnintini ɗo ɗum noon no ɗuuɗi e men mawnintinare ɗuuɗi aya menen en si tawi ara a yurorali lammin kum hori kum imbécile so a yurorali lan juuɗe ɗiɗi ara mi weltaki e cheikhuɓe on jarama depuis quand je suis cheikh wonde tuma aden no jangi seeɗa ko yogo yagal andal no ɓuri komi jangi ko cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a mis deux câbles sur l'être humain, l'un au pied par lequel il l'abaissera s'il se gonflait et l'autre au cou par lequel il l'élevera si toutefois il est humble. Anyake doi, wade doi, let's take time, brothers and sisters. Martafat imatul mari illa sagatat iza takabbara. Goto o hebi darja o no mawnin tinori o yanay Allah libay fi makko ɗum ɗon ko nelaɗon maaki ɗum laahis fagati watta yila tunga e nder ko ɗo liɗi e nder wondigal ngal goɗɗo siko mawnitino e manɓe ɓe a yandi ko jangi o ko mari jawdi o ko laami o na a yandi ko ɗum o wiyete ko ɗum hikkitata ɗum. Quelle que soit la valeur de l'être humain, dès qu'il s'enorgueille, il tombe. Il y a la corrosible, ça va être just observe seulement. Al-Kibriya wal Jala'u lillahi tout ça. Mango, ete dungal ko Allahu pertinade dum ko hore mu wata figure nyen bugol. Dieu se réserve la majestuosité et la suprématie. Sebe animan sayaye ala le di dole e lamu ko bawgal Allahu woni si ankadi ina ya sikutungo marɓe ma o ɗo lanɗo tun ma o ganndo tun mawnitino a yehi goɗɗo hara o ala ko ñaama o ala ko wutta o waala kono ta kan kadi mo tolniti himo mawnitini na kadi marɓe ɓen tun mawnitini buyɓe no woodi kadi taɓe ala fus kono hiɓe tolnitiɓe mawnitini. Yubalu anna insan jamilu fa isaktasa wo tagaɗo ko labaɗo wini kono ko si tagaɗo no ɓorni sinamo labaka yiya mo tuldoga wa annahu hurru fa isa shabia ɓenni dim o tagaɗo ko dimo wini ko si himo haari wa haadi fa isa raha ɓenni o hakkil makko no tabiti wini ko si tawi haaju makko no humtade ka kabine e ka ɓawo suudu sina ɗum o deƴƴitata. L'homme n'est beau que quand il s'habille, n'est digne que quand il est rassasié et n'est serein que s'il évacue. Dunia kote banafi aduna odoga satata mauni tino lata hata kirutunya wawata hubindade aduna osama kala wonda atakaburu sukutum ashaddu mauni tinare ko yanal Ungal yane den fo musude. L'orgueil est une chute, on ne peut tomber bas. Anye limania gondinen do Allah bay o daadi wonde ma se mawnintini ke natata aldan. Sa continue non de do mawnintinare ma a continue wi goɗɗa rewde Allah a desedi hoore ma angaɗo e ñande danda ñande joni to la kuuɗe maɗe. Al mudhiku la yaqtulu sa tagaɗo no bunga a taway ko kirɗi warata Ferma yele ninte mo fala ko kirdi ko warata le ridicule ne tue pas. The funny thing doesn't kill. Yele mu milki fatama. Redude ko kirdi ko warata si aibanu adama tawi o anda ka fe o anda ko de tuma ma ta ko honto ma ya ta ko warata o anda hay après 2 minutes ou 1 minute do ko dum hikata do ngali on no blofo no nokito atai ko kirdi warata paso ko daga do hino kirdi. أنت تحت السماء التي بناها وعلى فلك أرضه التي فرشها كشعرة أما آدم mawnintiniɗo hiɗa e ley o asama mo Allah darni hiɗa e ley ndi leydi ndi o weƴƴiti hiɗa fotawa ley ɗum kono hiɗa townitade ɗon ɗum ɗon ko ɓayro ala hakkil fal insani yasna'u nuqud walakinna allaha mufarriquhu ko tagaɗo moƴƴintago e mbuuɗi ɗi kono noon ko Allah senda tadi arsika mo faala o isaka mama takabbur kakana no mawnintinor a o faalam andu annaka lasta lazima allah albara ina ande waɗi lanɗan dabaru a waɗay doy fais doucement toi l'orgueil
C'est vrai que c'est l'homme qui fabrique l'argent, mais c'est Dieu qui le partage. Ton orgueil, toi orgueilleux, fou, tu es sous le ciel d'Allah qu'il a dallé et sur sa planète terrestre qu'il a étalée. Tu es comme un cheveu et tu te gonfles. C'est bizarre. Amakabani, Amakaba, it's bizarre. Iza jismu adnabiyun fika fadararun hatta hurujihi. Haisile unati ka yi terema ma godum bilike ka nyite ma adek itaka hadum do yanta sina ngara hina a tranquille. Andi ko alodu do kuli da insan daifan Allah tagien ko lobbe ko honno mawni tinorde. Si un corps étranger te pénètre, c'est la panique jusqu'à sa sortie. إن لم ينفق الله لك ريئتيك 180 مرة في ساعة لا تكون بخير. Si Allah pompa lima jope ma de la biteme de chapan ijeta de ler on hara hina e jawonna ko soit hara ko hida loi ko hypotendu ma hypertendu hara ko aloi againa ta fusma unsi mi wonna tension ma on hino to hida dupi da roki andu de ko gera. What ino waɗa doy nantondira e wota guɗoma jogiɗo juguru ma isa jiita fa chaque fois sa welama kon ko wullita ko wa isa asrafta sa pettori kadi wa yette jallojo fa kabwatun ɗum ɗon kadi ko sonja. Si Dieu ne te pompe pas tes poumons 180 fois par heure, tu ne te sentiras pas à l'aise. Si tu es affamé, c'est le fiasco. Et si tu exagères, c'est la débandade. Kono mawni tinorta man anta ko a bombo who are you ne mira iye John D ko a mawni tinido ko fonde tipuda an ala garanti hanke fus ko alla tu woni testu dema ida uka e preuve himo jardi bade ma ondara ko woni bo nde fala so bloki ma tay ko patron joma moddi ko ba on blokuma. Comment bluffer? Tu es qui? Il était tombe m'a dit. How can you bluff? Ima yele, iyereta la di, inyam purenki. La tadri maza yusibuka al-an. Hay joni anda ko hebatama wala siyama kada wana fi jangoka wala tadri fi ayi makani tamutu anda ko lady hondi mayata wala kaifa anda ko honno mayirta wala mata anda ko ndutuma mayata do yoni ko panikare en ko en arante de joni raful nanga e baye nyebata sejur ka aduna do ko no den terti dum do hiden toni tinade ngada ngas fut tawa me motako ara hida cirda shaytane bay kanko ara o wawima wa ma'aluka battane ma den tajhalu ida majjade anda ko ni battane ma den ko imma fi jannati imma ka janna in tastahiqu bi asayda meriti al janna ko handuda wa illa sona do fa finari ko kayije ko ibiji di no wodi ko makina ma no wodi ko wada tension ma dawira ara ina stodi tako andu ko hon bilandare tun ko habbi den do ko satti yite ma aljan no kutamu ala no yana ko fetina kaifa tusairu khaddaika kono non toni ta balawe mari. Tu ne connais pas ce qui t'arrive tout de suite, à plus forte raison demain. Tu ne sais où, comment et quand tu vas mourir et ton sort tu l'ignores. Comment te gonfler? Ala le no molonte ko alla tun andi dum do kanko himo andi mo andi Abdoulami ko wonde tuma mayata o ado to buyi e mo on do maadi dum Abdoulami dum dari bu yeso mon mi fiyo mutina ko londe ko to anda fi jango no one knows to anta akhbar wara an ko mawni tiniro a pus tagge ko ngo fo wonde balare. Tu es le plus naïf de la créature. Anta ahkamul wara an hasul wara li anna al-qadida wa'ada wa wa'ada bi ila dikannar. An ko woto mawni tinade wa sallallahu alaihi wasallam ma kino bankuri kate de tagge ko ngo fo ay alla ko di o kandi o sunne be no wonti ma iso. Certo mawni tinade an ko nga jodi da os da wondi ay ta wondi mo chanceux de l'humanité puisque ton créateur promet
hoorema ñaawu hoorema hako kutba de hino ndaanila ala waali wa woɓɓe yoɓe ɗuɓe ko min ko min ɓe ɓari yalnami o gandi ko andi yedde jangojo kala kutba waɗaɗo ko kanko ɓari kala hawra e makko ye ɓe faati a yiyande ɓen a yiyande ko min ɓe ɓari ko foti noon yo taw allah ɓari ndijema ɗum ɗo yonama tertoɗa on ɗo jikkuɗo الله يلعن المتكبر في كل نفس ينفسه محمد صلى الله عليه وسلم ماكي و الله نهدو de tagaɗo kala fofango ngego tagaɗo mawnintini haray allah no huɗu den dale ɗum si allah monani ke goɗɗo ɗum o luttay ka yite so huɗimo no kala fofango ngo mawnintini allah hino huɗude mum tertoɗen mawnintinaare anen ka tawoyen allah ay andi ɗum ɗo ko probléme pottitoɗen ɗum ɗo e puis en forse en gaynata ko e lolɓe taga fottitoɗen mawnintinare rabbana ko ayo jooma amen nasaluka meɗen ƴeejudema antu janni bana mina takabburiya woɗɗintinmen mawnintinare waddu zallilana waɗa men neƴiɓe linadhula jannata kal hasanata fiyo men naatu e o aljanna ma labar bi hurmatika ya rahmanani ya rabbal الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أيها المختال المتكبر الجامع وأيو bunguɗo mawnintiniɗo feetinkiniɗo toi farce orgueilleux capricieux hafid min taraɗika fa innal hakfa laaɗika jibbi e balawe ma ko ko tolnitiɗa andumayde nden nde hawra e ma nde dalditama ne sois pas effronté ton épreuve tu vas l'affronter amma ɗariɓe neɓata akkunta ka Rockefeller sara an hay sa fottiriwa Rockefeller jawdi an ka guiteres hukma ma foti wa guiteres o ka Nations Unies fi laamu satuwaji wa Azraïla fonda e Azraïlu bientôt que tu sois nanti comme Rockefeller ou chef comme Antonio Guterres tu fixeras Azraïl lon janjan kono lon se balité loke kuyamane kono nafamu fama namuna fattare loke muna nyalande woɗɗay kono nde arata ala am anta mu fawadum am mu garraum wonta marɗo sayande wa rastamanjo am mu garraum mamar a telende sukundu ala sa yurfa'u sawtu ñande go sodu sawtete wa antal mayitu hara ko amma min yo ngara a wiyata ɗon mi yarlike wona mi yarlike onon kadi yarlela andi ka wolaɗa ka wontaki a taddaka datalɗa ka suti ka fewɗa ton sama kala lanni sama kala e lanni ñande go hara ko amma yurondirde fimu que tu es un tignasse comme un rastaman ou que tu sois chauve comme Barthé, des pleurs retentiront et alors le défunt sera toi. Awono kuka kazira fi au am anta mutasalliun satasfi sara wonu alaba judade ma de jutiri wa jawre ma wonda forado kono nyande go alojo yeka kander kabur. Que ton cou soit comme celui d'un girafe ou que tu sois goitreux, tu seras isolé dans ta tombe. Fankate mola taga donna wadui anta ma bubun ka mauludi fazilla dal amir woni a yidira wa bobo baddo kalando aw makruni ma arahida monorana katari min inda bakhili wa arbo toriyete jallojo amma gari binne batasa tazilu hazal alam aywa e ngodo tagi fu joni e ambarkata ma sur le régulier la tara herwe mandi gine go ala avion gono non tigi won kiki sobira we bay kaw jaw avion ada so ta na le régulier la tara herwe ngam ngal ara ya hay débat. Que tu sois soyé comme un fils unique de roi ou détesté comme un étranger chez un pingre, tu recevras forcément les deux gendarmes. Allah nan sembe boko Allah donni am kunta mustabidan ka sekuture woni kwa siniro wa sekuture aw hanifa mahida newori ka ofet boani satu hasabu nyande go anyawete. Que tu sois dictateur comme sekuture ou aussi sage que ofet boani tu seras audité.
Boni ya mukoluma anta musaqafun ka sengo woni a jangirwa sengo am khabiyun ka dadis maana woni di chaka huwa dadis satudza bina ala hukumi a yobete tipude e ko nyawore de darna e mako que tu sois cultivé comme sengo ou effronté comme dadis tu seras payé au prorata du verdict prononcé mari mansa ambarahami Allah men ma pike خزلك الله دائلا أما ما نتيني دو الله ويكيك ما دائي إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وكو توني تداو ندي أتاو أوا وتان دي بودي أتفالين دي أتوني تو تاكو بلوفو تاكا دي أهيو تتو تاكلي هذه وقت دو جيبو calm down my brother iyere la ji jippi hore ma a sonji ke a perdi a habiti e shetan a bonni battane ma Allah t'a rejeté en disant galope bien mais tu ne perceras jamais ma terre, pose tes épaules mais tu n'atteindras jamais la hauteur de mes montagnes. Allah da ibadur rahmani wo weldiɓe Allah ɓe allazina ko ɓe yamshuna ala ardi hawnan jiyaɓe Allah ɓe weldiɓe ko ɓe yarata ka leydi doy hara ɓe doy ɓe waɗi doy wa iza khatabahumul jahiluna si bandiɓe ɓe yenniɓe ɗaɗu salama ɓe na yafolan ko ɓe woni jiyaɓe Allah hara nayi golle yiide min Abdullah yete o koli ko mboji oustaz Ali siki ida domu tusi Allah ya faɗi inara kufir man la yuhibbu simaa bima mahabibi falyuhbi billah alhayyu qayyum kala domo falaka nande giɗo mum hino maayi yo yiɗo Allah o wuruɗo mo mayata qayyum laamiɗo mo follota ko ɗum ɗon e woni soode o heddi kon ko toɗita ɗon ko fusi أخي كاي مسيبا أتزن أن ستنفعك حالك إذا أنا إرتيان بين سيكو دي سيتياسيون ما أندان دي تسمى دمان دي هيوتي كوا importateur, exportateur, كوا أستاذ, كوا إمام, كوا préfet, كوا gouverneur, كوا président de la République, كوا odo ma odo, nous da sikou de nafete. Crois-tu que ta situation t'arrangera lorsque ta révérence tu la tirera namuraba ma feu? La tamauka yuminu najahaka, wana dota mauma on kadi. Ce n'est pas ton espérance qui assurera ta persévérance. Antarju an yukhisuka ma asharuka hina yahwika ma asharuka. Kada siku de tuma mbulari kaburu mandi liwlita ma gorol mangol wandite te bay ko ngol wonta mantorde. Menoni urur bebe, menoni pere bebe, yette bari jabata e yawre. Da siku de dum sini mowlita ma don fani ma on ara dombe wallama. Goɗɗo ara yayiro. Espères-tu que ta famille te sauvera quand la poussière de ta tombe te couvrira? That's impossible. Iza takabbarta la ta'lam. Sama nintini ke fusa andata. Wal ilmu la yujadu bil mahari wa takabburi. Payay gandal heborta geure e mawnintinare. Le savoir ne s'acquiert pas par malicité et orgueil. Anta khalu an yazuraka asdigauka hina ansabuka yukshika. Kaida tukshika, kaida sikude, gorebe maɓe, partenaire maɓe ngaray visitama, tuma pide de hippi e hoorema. Da sikude ɗum waɗay. Attends-tu à ce que tes copains te visitent lorsque les planches de ta tombe te boucleront? Défendant. Afatatmaru an yufidaka hibatu usratika, hina khatiyatuka asratka. Kaɗa sikkude ɓeygure ma e yiɓɓe ma ɓe jimminoto ana ko surrata kon ɗum nafete tuma tawi ko zunubaji ma ɗi haɓɓuma ka ɗaɓɓuruma. Espères-tu que le deuil de tes proches te profitera lorsque ta sottise dans ta tombe t'embêtera? Amasilani tasa'uru khaddika rida zatika awajete non a jaɓata an ko towitagol tout welatama te gonfler et ton autosatisfaction. Ils sont makabani jipuma ono hawni awajete a jaɓata ko ɗum Allah daali asailu wo enen koye yora koye enen banu adama o kambani en noon woni sa nafruku lakum ayuha sagala woni mi ƴetta disposition jiyanɗi fof yimom ono yora koye en jinnani yimɓe ko ɗum habdi en yimo kambani en ɗum ɗon ida wonde o jikko a jaɓata hal takabburuka yunqizuka min addidani isa sawayta sara kaɗa sikkude mawnintinare ma nde nafete dande jiɗɗi ɗi
ni ko nyamata ma ko tuma I tallo yata ka nder ngullaari gaburuma ay ko jildi din happiden ni inata ekine inyama ngandi inata rendu inyama fot fetta ko dum ngandide mon frère ara no ruho yeyi ka ko dumu siko ka orange o yeyi ton siko intercell o yeyi ton kono anda ngoppo mi wona ya won ta pousser ko ko lugon ma ko afus sina ariw Allah ambanu hada. Est-ce que ton orgueil t'épargnera lorsque la poussière de ta tombe lorsque dans la poussière de ta tombe tu t'engouffreras? Dunya teyorodi aduna hina hodo tamu dunya ra aw sayatifu alayka mawkibu matimika ila darika alkhuldi sayaka kada sikude ne watere do tunde makada buru maton ne faboto maton de daro de jinga nama tuma de do tuma kasgal luj ma sakitoro ta dernière demeure ou bien ton. Crois-tu que ton cortège funèbre te dorlotera lorsque à ton éternel aurore il t'accompagnera? Ibara yere la fili sai ko dum mi gida tampini horema ma fida uga arewano Allah amawni tini ke hada info asali ke bien be wadan de ma fida uga dum ko ambiance wona wade de ka famimo perdi إلى أن نهيب الضيف لا يشدو وقلت إن كان مؤمنا لا يشكل وياما وند سولو كودو إيداتا وي مستوي نونكو غومبين دو بيداتا وقالوا بأن لهذا القريب لا يعمل بيني دبر كودو لوغاتا أجبت من جابين إن لم يكن متكبرا سوماون انتناك نوكي لا يعتن سنجتا ليس شهورك المدني يؤمن سلامك الأخروي وتاسيكو ديكو بايدا عندا يوم تاجل غوري هيدا دون هيدا عندا ماندا هيدا دون أوتا زيري كوري هيدا دون أوني إسبان Portugal la wonga tasiku ko anda do dande tetuma Allah nangir ma bonki maki. Ce n'est pas ta célébrité de mégaville qui assurera ta liberté à l'au-delà. Anta samul khalkida buri no fan de kage fongo fo li anna wa'za la yughni anka shay'a wa'di nafatama amban madam fu do Abdoulaye Douon Wolu. Tu es le plus sourd des êtres humains puisque aucun conseil ne te fait changer. Ibara Nyampure, la asama mimani abasaksima, ala ko fa'ili wa saloto onande. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Idinim sa jokirini de anisoye. Ifama nimsa de you will regret it, brothers and sisters. Fahazi adatuka wa naru hazuka. Sa jokirini maunitinare woni jikuma andu do ko yite ngengo na taget alma. Mon ben à la kiti, c'est ça ton habitude et le feu sera ta résidence. Fajunu nukamurhimu, ande mamitini do feteremande no yurmi. Ta folie est impitoyable. Amahinani amakinikini, it's sorrowful. Lana takara waten jamfito do, on ne doit pas se voiler la face. Kullu man tashabaha billahi faqad asqatahu. Kala maunintini do nandintini Allah haray o monini Allah wa ma'wa musritihin nar ko yite ngeno ni logement kala monin do Allah. Quiconque se compare à Dieu l'a vexé et sa résidence est l'enfer. Allah le kusan fembe la andu Allah bino wali ko moni Allahumma ko ayo jom atif alaina wala taqzulna mi keji ma yurmine wata wikone comble-nous de ta miséricorde, ne nous rejette guère aslafuna fatani be men de fafan yafo de men taw yabe ka aljanna yafa anna suluma ansaluna gedal da men ne barika ala madu barke mabbe. Bless our progenies. Hukamuna lambe amende asni dum tambi to be inbi asifini anafi yo be golla me Guinée. Soutien nos gouvernements pour l'émergence de notre chère Guinée. Afurla nata blal mauti ya fome adome maide. Warhamna indal mauti mi jeji mademe e maya yurmeme. Wala tazibna ba'dal mauti simen sorno ya makalepi de men ala dole fusmi turkema watana de men sina aljanna bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.